এসটি দিন কলেও তেখেতে এসটি দিব নোৱাৰে তো তেখেতে লিখি দিলেও এসটি আমাৰ আদিবাসী নাপায় তো আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী কোনো ভুল বুজিব নালাগে আপোনালোকৰ এসটিটো আজি হোৱা নাই কালি হ'ব কালি নহয় পৰহি হ'ব 100% ইয়াত खुलुमबाय लोगोफोर जय बर' हारिनि वेलकाम टु रमास अफिशियल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय लाबोनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लाबोनो थांगासिनो आरो नैबे भिडिअ क्लिपआ बिराद इम्पर्टेन्ट जानो थांगासिनो हाग्रा महिला चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारि सारा एसटिनि बागै आदिबासि आरो राजबंशीफोरखौ मा बुंखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लामालामायनि फारि फारि मिथिना मोनगोन लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय आदिबासिफोरा बिपिएफ सरकारखौ सोंख्रिनानै मा बुंदों लोगोसेनो इउपिपिएल नि सासे आइजो बिथाङाबो थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारखौ लाना आरो बिपिएफ नि सोलिबाय थानाय सरकारावहा इउपिपिएल नि सासे आइजोआ मा बुंखो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लामालामायनि मिथिना मोनगोन আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী কোনো ভুল বুজিব নালাগে আপোনালোকৰ এসটিটো আজি হোৱা নাই কালি হ'ব কালি নহয় পৰহি হ'ব 100% ইয়াত কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আমাৰ বড়োফोर गोजा जा मिथि जानांगौ केथियाबा खालि बर'ल' मिथि जानांगौ निश्चय केथियाबा आरोखि आदिबासী বা गोरखा বা मुस्लिम বা राजबंशी সকলক ল'ব নালাগে মই থাকিম আৰু আমাৰ বড়ো বাস মিথিলটো তেতিয়া ঠিকছে ক'ব পাৰিম থৈছে তেহঁতে আপচু লিডাৰবিলাক আমাৰ বড়ো গাঁৱত যাই পেলাই বিৰাট বেয়াকে বড়ো ভাষা দি কৈ পেলাই আহে এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰি না ইয়াত অকল বড়ো থাকিলেহে মই ময়ো বড়ো ভাষা দি কিছুমান ক'ব পাৰিলে হয় তো সেইটো কাৰণে আমাৰ জাল্লা দিগদাৰ কোনোবাই বিমলে কৈছে লাগে এই ছাত্ৰী খেলা বিমল আপুনি আৰু চুপচাপ মোৰ ওচৰত যাই পেলাই আৰু এনেকুৱা মাল লৈ পেলাই আহি আৰু গণ্ডগোল কৰি থাকিব মানে আপচুই আহি পেলাই বিৰাট বেয়াকে গালি দি পেলাই যায় আমাক আপচুই আমাৰ বড়োসকলৰ ওচৰত এইকাৰণে বড়ো দি ময়ো ক'ব লাগিব না কিছুমান কথা তহঁতক গালি দিয়া নাই মই কাকো গালি দিয়া নাই মই मिथिबाय जोंना बर'फ्रा बिनोसै थांनानै ओमफ्राय जेबो दाबुंखौथ' दामजागोनसो नोंसोर नङाबा सिरि थाथों जों बुंगोन ना जों पाब्लिकआव हाबगोन কেতিয়াবা কিন্তু কথাটো হ'ল জনটো দলে যি নীতি বনায় এই হিচাপতে চলিব আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নীতি বা আমাৰ ইউপিপিএলৰ জন্ম হোৱাৰ নীতিটোই আছিল শান্তিৰ নীতি আছিল শান্তিৰ বাৰ্তা লৈ আনিছিল যে ইউপিপিএল জন্ম কি হৈছিল আমাৰ এই বিটিচি অঞ্চলত 26টা জনগোষ্ঠীক লৈখিনি মানে আগুৱাই যাব লাগে শান্তিৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ইয়াত সা সুবিধা পাব লাগে বুলি প্ৰমোদ বড়োৰ মানে নেতৃত্বত এই চৰকাৰটো গঠন হৈছিল ইউপিপিএল কিন্তু আপোনালোকে জানে এই জাস্ট 3 মাহৰ আগতে কি হ'ল আমাৰ বিপিএফ চৰকাৰ আহিলে আৰু বিপিএফ চৰকাৰৰ বা বিপিএফৰ নীতি কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু যেনেকা যাৰ নীতি থাকিব ই এনেকাই চলাই নি যাব আমি বেছি ক'ব নাযাওঁ কাৰণ যাৰ যেনেকা নীতি হি এনেকাই চলাব আমাৰ ক্লিয়াৰ আছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ নীতিটো সবৰ লগত মানে উন্নতি হ'ব লাগে সবৰ লগত শান্তি থাকিব লাগে প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী মিলিখিনি আমাৰ বিটিয়াটো আগুৱাই লৈ যাব এসটি দিন কলেও তেখেতে এসটি দিব নোৱাৰে তো তেখেতে লিখি দিলেও এসটি আমাৰ আদিবাসী নাপায় তো তেখেতে কি দিল্লীৰ মিনিষ্টাৰ নেকি তেখেতে লিখি দিলে যে এসটি হ'ব তেখেতে জাস্ট এটা ভোট কালেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আদিবাসীক পৰা আদিবাসীৰ ভোটটো ল'বৰ কাৰণে তেখেতে কৈ দিছে মই মাটি পাট্টা দি মই মানে এসটি দি দিম এতিয়ালৈকে এসটি হৈছে নেকি তেখেতৰ কোৱামতে এসটি আমি পালো নেকি বা মাটি পাট্টাটো হৈ গ'ল নেকি কিমানজনে আদিবাসী এতিয়ালৈকে মাটি পাট্টা তেখেতে দিব পাৰিছে কিন্তু জাস্ট বুৱা এটা কথা আছিল জাস্ট ইলেকশ্যনৰ এটা টুপ আছিল মানে মানুহকেইটাক বুৰ্ব বনাইখিনি ভোট লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু মানুহ সজাগ হৈছে মানুহ গম পাই গৈছে তেখেতে কি কৈ গৈছে আৰু তেখেতৰ কথাত মানে একো দম নাই বা দাম নাই ইহঁতে অলৰেডি গম পাইছে আদিবাসী ৰাইজে আৰু এতিয়া ইহঁতে গমেই পাইছে উইদিন 3 মাহত যদি ইমান গণ্ডগোল হ'ব পাৰে তেনেহ'লে কাৰ লগত থকা উচিত অলৰেডি আদিবাসী ৰাইজে ডিচাইড কৰি লৈছে এতিয়া 2026 বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াৰ ফলাফলটো পাই যাব गावजों गाव थेर बेथेर खालामनायनि माखासे सिनारिफ्रा बिथांमोननि मावथायाव नुजादों आरो ओंखायनो दिनै बुंनांगोन जातिनि इस्यु गैयाबासिनो बिथांमोना रांनि लबाव थांदों आरो बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा बयबो नुदोंसै आरो गोनांथावा बेनो दिनै बर'हा जेसेबां थासारि दङ दिनै गोबां जाति संगठनफोरा होख्रावगासिनो दं बर'नि माखासे इस्युफ्रा जानांगौ बर'आ गोबां मोनथाय मोननो गोनां दंबावो होनो
गोबां मोजां इउपिपिएल दोलोनि माखासे जाय दिनै जोंखौ दैदेनदों प्रमद बर' सार बिथाङा माने जातिखौ माबायदि दैदेनलांनो नांगौ बेखौ बाथ्रा बुंगासिनो दं आरो जातिनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं दा बेफोरखौ गासिबो कमिटियाव लांगासिनो दं आरो एगजामपोल हिसाबै जोबोद दुखु गोनाङा बाथ्राया बेनो दिनै जोङो बिपिएफनि दिनाव जोंनि मोनखानाय एमपिखौ खोमानानैसो लादोंमोन नङा होमबा दा खोमानानै लानायाव जोंहा रावबो दिल्लीयाव होख्रावग्रायानो गैलामोन पार्लियामेन्टआव जोंहा सासेबो मेम्बार गैयामोन नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि माखासे दैदेननायाव रायजो सभाबो आरो लक सभायावबो आरो गासै जोंहा 3 एमपि मोनबाय दा बेखौबो बिथाङा दाखालि बुंदों जोंहा हजोंनि सरखारखौलाय मानो जोंहा बेहाय बिटिसि एबा काउन्सिलासो गोनां होननानै नाथाय काउन्सिलखौ सोर दैदेनो निस्सय सेन्ट्रेल सरकारासो दैदेनो दा बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनैनि गोरों गोरा बर'फोरा बयबो मिथिखासिगौ दा दुखु गोनां बाथ्राया बे बिथाङा देरहाबाय जों बिथांखौ वेलकाम जनायदोंमोन एबा बिथाङा मोजाङैसो मावनांगौमोन नाथाय देरहाखांनायनि उनाव गासिबो माने बेजाल खामानिफोरखौसो मावनाय नुबाय आरो दा एगजामपोल हिसाबै आं बेखौ दिनै बुंगोन सेक्रेटारियाव लोगो लोगो दावराव जाबाय बेखौबो बिथाङा बुंबाय माखासे बर' फरायसा आफादनि थुलुंगानाय आरो माखासे माने पलिटिकेलनि बेहाय माने नारलायनाय दंबाय बेथ' रोखा नङा मालाबाबो मानोना दिनैनि इउनिभारसिटि लेभेलनि डिग्री लेभेलनि गासैबो गथ'फोरा आखायाव मबाइल थायो आरो मबाइल थानाय लोगो लोगो बिश्वनि राजनिति बिश्वनि जाथायफोरखौ गासैबो मोनथिजोबो जोंनि गेजेरावबो मा जानो थांगासिनो दं बेखौ नुगासिनो दं आरो बिथांमोनहा दा बिथांमोनहा मेलेमनि गेलेनायाव दिनै 2G नंला रावबो 5G जाबाय नङा होमबा बे 5G लेभेलाव गासैबो गथ'फ्रानो एबा लाइमोनफ्रानो साग्रिद जाबाय दा बेहाय एसेबां कमेडि खालामबाय थायोबा बिथाङा गाव गावनि नामखौनो फानना लानाय जादों आरो दाखालि बावै जोबोद दुखु गोनां माबा मोनसे एक्सिडेन्टलि गावजों गाव बुथारलायनाय जाबाय बे बुथारनायावबो माखासे इउपिपिएलनि माने थुलुंगा दं होननानै बुंदों आरो दा बेफोरथ' बिराद इनाय जादों आरो दिनै बिथाङा डाइरेक्ट गावनो एक्सन लानांगौमोन आरो बिथाङा मोनसे खोथा होनदों मालाय प्रसासन दं होननानै बुंदों आरो दा बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों दिनै काउन्सिलनि लिडारा सोर हाग्रामा सारानोना गासैखौबो बिथिंखौथ' बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि गासैबो डेभलपखौथ' मावनांगौमोन बेखौथ' इनाय खालामदों आरो बिथाङा सोरनावबा नारबाय थादों आरो दा इउपिपिएल दोलोखौ नारनाय लोगो लोगो माने जोंनि जाथिनि गोलैसोनायखौसो नागिरनाय जादों आरो दा बेखायनो आं दिनै बुंगोन हाग्रामा सारनिसिमबो बेखौ बुंनो गोनां दङ बर' रायजो राजाफ्राबो एसेबां बुद्धु नंला दिनै बिथांमोना देरहादों जों बिनि थाखाय थेंक इउ बावो नाथाय मोनसे खोथाया बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन 5 बोसोराव सान्ति सम्प्रिति स्थापन जादोंमोन गोजोन थासारि आरो गुबुन माहारिफोरनि गेजेराव अनलायनाय बर' समाजाव दावगानाय बेफोरबायदि हाबाफोरा जाबाय थादोंमोन दाथ' मानसिफोरा बुंनो हमदोंसै आरो जों बुंनाय नङा बर' समाजनि माखासे मानसिफ्रा बुंदों मा बुंनो हमदों गोदोनि सरखारानो मोजांमोन बेखायनो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै बुंगोन मोजांनि फिथाइखौ बेसेन दोननोब्ला माब्लाबा गाज्रिखौबो मोनजानांगौ अब्लासो मानसिनि गोसोआव गियाना फैगोन बे बाथ्राखौ दिनै जों बुंनांगोन आरो बेफोरबायदि जादों आरो